vlog prias ng bha biang ya pi che ni video yang a the slim ham md upload video kan ni de matu no pai kini hi bit sini yang tu kan pa yo kibam ba tukut na bracelet kam tu de pelang ki te matu yo pen snat me yo pai kini bit sini ni barang ho te yo perchang pen snai ka divi tem te yo stang tu pila de yusuk pikan di video dapat like de comments de share one tepat hini katu no yo jit akini ki bits ki wadang hoi hini te bundu ki ba hoi bai de bundu ki wada play rong bai te gini waso wadang miat te yo jit akini waso pai hini de jit no tang wa khat san teli em gini waso le em dap te katu yo hi moda gini ga transparent em go san teli te yo Shna bracelet ada gini pai himo gini waso artali ni te gini go transparent gowi te so ba kam ni hado olut gini gi beads te pai hini no to wabun gini waso gini transparent manduna gi te hini tam gi sa litali te katu ni na sdang yang gini ga terle yo upo litali gini gi waso gowi ga transparent te pai de katu yu kudo ga ini pai de tang wa simple bha ko kam ni miat dur no te yo tho ini pai chem gini butterfly no ti open bi ini kam ni ne tang wa yo bu di kenjeri tang wa gini butterfly wa em thlu ko kam ni no ma ong pada jumping ini lam hoi te yo hi moda gini ga wayar no yo penchna jumping yo so ha gini gam butterfly pai de katu yo so chua ka ha gini ga kenjeri ni te katu yo thap aga ha gini ga butterfly pai de katu an hi yo pechna jumping sa ga wi yo pendai aga gini ga butterfly ha gini ga bracelet pai ku wi chiliang so ha gini so chua ha gini ga kenjeri te pai de tangkat te le mpu yu hun ga dang yo simple bai te em gini ga donut wada slam bha yo perchang bu kam tu tang wa ha gini ga donut yo bu oda gini ga uv resin pai dala pho ha ni uv resin le tip dang hoi hi ma ai te yu a swa ga gini ga tip kam ni te yu bu sa gini ga te yu si ga gini uv resin pai hoi di kopsar pai dang tem ni ga slam hak si ka mo phi te katu yu sa gini ga rong so yu mix ha gini ga uv resin te pai hini nong to wa de bu de tu rong so tang bam em so ha ko mem mi ador kom so te bu sa ga rong merun khajang ni te thap aga ni uv resin ha gini donut ni te pen eding ga ha gini ga uv lam te kat badang yur kyang tu uv resin de telo ga tu butterfly na gini ga bracelet pai der kyang ti pi slam ha kor kyang tip over hoi di wada slam gini ga uv resin mo ta por talang mo tang was slam ha kor kyang slam ha yang ter kyang go ma dang do te chi minute te mem hita chi minute le der kyang go te point ni te slam bha katu yu pandai lang gi hini
Kini ke final look yang kini ke bracelet de kublai cibu no pai pigani video la di usuk phi de like de comments de share wan ciki perlok yang phi de kublai cibun ya chamani hage next video ma